Tes tes tes. Halo, Halo, guten Morgen halo, halo, Kak. guten Morgen Kak Vicky. Wie steht, wie geht's? Good, good. Gut, Und wirklich? Sie? Okay, mir geht's auch gut. Also, so herzlich willkommen wieder ya Kak ya di kembali lagi kita bersama di kursus online kita hari ini masih di A1 kita masuk ke Capital World hari ini yang ke-14. Oke, jadi bisa dibuka juga bukunya kalau ada di situ di halaman 136. hmm, genau, di halaman 136 atau 136. Oke, untuk Capital's World tema atau temanya ada Up, Inden, Urlaub. Jadi Up, Inden, Urlaub itu kayak sedang berada di liburan gitu ya. Jadi kita akan ngomongin tentang liburan tema besarnya. Kemudian di sini ada apa aja yang akan kita pelajari. Vorschläge für eine Stadttour machen. Vorschläge itu adalah saran gitu ya. Jadi nanti bakalan ada beberapa saran tentang gimana kalau misalnya orang itu mau tur kota gitu. Nanti ada percakapannya. Kemudian eine Wegbeschreibung juga sedikit tentang apa namanya penjelasan jalan ya, einen Wegbeschreiben ya sama itu juga menjelaskan jalan. Kemudian eine Postkarte schreiben, nanti kita akan membahas sedikit tentang kartu pos. Dan kemudian ada Reiseberichte. Reiseberichte itu laporan perjalanan ya. Dan yang terakhir Fragen zu einer Reisestelle gitu. Itu pertanyaan tentang apa namanya liburan gitu. Oke, karena temanya adalah Reisen, ada Urlaub sama ya, Reisen dengan Urlaub itu sama. Reisen dengan Urlaub itu sama-sama artinya jalan-jalan atau bepergian. Nah, macam-macamnya ada beberapa ya, macam-macam Urlaub. Kalau misalnya yang paling sering dilakukan oleh orang Jerman, yang pertama di sini ada ya, yang pertama ada Badeurlaub. Ya, Badeurlaub ini adalah liburan yang dia itu pergi berenang. Ya, mau itu di swimming pool, ya Schwimmbad kalau bahasa Jermannya, atau mau ke pantai, ya, atau mau ke danau. Kalau misalnya di sana kan juga di danau berenang gitu ya, di sungai berenang gitu ya. Nah, itu Badeurlaub, gitu liburannya yang mandi atau berenang gitu ya. Kemudian ada Stadturlaub. Stadturlaub itu ya jalan-jalan di kota aja, di tengah-tengah kota. Kemudian ada camping urlaub, ya ini camping gitu ya. Dan juga ada ski atau snowboard urlaub. Ya ini ya jalan-jalannya atau bepergiannya melakukan ski ya, kalau bahasa Indonesia ski atau snowboard gitu. Ya, jadi yang paling sering sih biasanya mereka melakukan 4 urlaub ini. Gitu ya. Oke, di sini juga ada apa namanya beberapa workshops ya atau Wörterbuch di sini tentang Reisen. Ya, biasanya orang itu Reisen itu bawa apa aja sih gitu kalau bepergian. Nah, ini tergantung urlaubnya urlaub apa gitu ya, bisa bawa der Löffel. Nah, ini bisa ditulis ya, der Löffel itu sendok ya, die Gabel itu garpu, das Messer itu pisau. Dan nah, biasanya dibawa berarti ketika bisa di camping urlaub atau Stadturlaub juga ya, bisa. Kalau misalnya mau bawa sendiri untuk di hotel gitu, walaupun kayaknya jarang ya, pasti paling digunakannya saat camping urlaub aja. Genau. Kemudian ada der Badeanzug ya, Badeanzug ya itu baju renang gitu ya, baju renang. Kemudian ada der Bikini, nah ini juga sering kan ya mereka yang pakai gitu ya.
kemudian di Winterjacke, jaket winter, ada di Seife, sabun ya, kemudian Handtasche, tas tangan, kemudian ini ada Der Schlafsack, itu apa namanya, dia gulungan tidur, apa ya bahasa Indonesianya Schlafsack ini, inilah ya yang bisa buat tidur itu ya, pokoknya biasanya untuk camping urlaub itu aku lupa bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sleeping sack juga ya. Sleeping bag. Sleeping bag. Kalau bahasa Inggris sleeping sack, kalau misalnya bahasa Indonesianya aku malah lupa dia ya. Iya, kayak gulungan tidur tadi sih. Ya bahasa Indonesianya lupa aku. Kantong tidur mungkin ya, kantong tidur. Ya, semacam itu. Schlafsack ya, biasanya untuk kemudian ada regenjacke, jaket hujan gitu ya, ada das Geschirr. Geschirr ini itu kayak dishware gitu ya, jadi peralatan makan. Nah, baru satu-satunya ini dia ada di level, di gabel, das Messer ya. Jadi ketiga ini tuh termasuk ke dalam das Geschirr. Gitu. Terus ada di Badehose ini ya pakaian mandi, pakaian apa namanya untuk yang laki-laki ya. Kan kalau yang laki-laki itu celananya aja ya, namanya Badehose. Kalau yang cewek berarti pakainya Badeanzug. Gitu. Oke. Kemudian das Zelt, Zelt ini tenda. Kemudian Handschuhe, kemudian Sonnencreme ini sunscreen. Kemudian di Sonnenbrille ini sunglasses ya, kacamata ya, betul, kacamata hitam gitu ya. Kemudian der Regenschirm, payung. Ada juga Reiseführer. Reiseführer itu kayak brosur perjalanan gitu ya. Kayak apa? Brosur perjalanan. Brosur. Oke. Kemudian ada der Helm, helm dan handuk gitu. Ya biasanya barang-barang ini itu sering dibawa ya, antara itu pada urlaub, atau stadurlaub, camping urlaub, atau skiurlaub, tergantung mau urlaub yang kemana gitu ya. Oke, ada pertanyaan tadi udah dicatat semua kan? Udah. Oke, kalau gitu kita lanjut di sini. Kita sebenarnya mau kan ya kita. Kalau nih kakak kondusif gak di sana? Kondusif, aman. Oke, kalau gitu kita ya untuk yang 2A. Tadi kan kita udah mengenal nih beberapa pakaian atau barang-barang yang biasa dibawa untuk urlaub. Nah, di percakapan kali ini ya ada tentang overpacken ya, mempacking koper ya. Dan Verzinas Gespräch, dengarkanlah percakapannya. Wohin wollen Katharina und Johannes fahren? Wohin, kemana ya, kemana Katharina dan Johannes ingin pergi ya. Jadi disebutkan mereka itu bakalan pergi kemana ya, dilihat dari apa yang mereka bawa atau apa yang mereka sebut gitu ya. Dan juga was packt Katharina ein, apa yang dibawa atau yang dipacking oleh si Katharina ya. Jadi ada 3 nih. Yang pertama, kemana mereka mau pergi. Sempat apa ya kak? Tes. Iya, kepencet tadi kak. Maaf. Jadi 3 nanti yang harus dicari. Jadi ya kemana mereka mau pergi. Kemudian yang kedua, was packt Katharina ein, apa yang si Katharina bawa ya. Dan was braucht Katharina für ihren Urlaub noch, apa yang dibutuhkan Katharina yang belum ada gitu ya. Oke, jadi 3 itu yang dicari. Aku putar 3 kali audionya, jadi silahkan disimak. Bentar, aku gedein dulu biar
das ist ja auch nett. Das muss ich auch mal wieder anziehen. Ja, das nehme ich mit. Und der Pulli, wenn es mal nicht so warm ist. So, jetzt bin ich fertig. Nur noch alles in den Koffer. Mist, passt nicht alles rein. Also nochmal. Schatz, bist du schon fertig mit Packen? Nein, noch nicht ganz. Ich brauche aber nicht mehr lang. Sag mal, nimmst du Badesachen mit? Vielleicht gehen wir ja mal schwimmen. Ach komm, wir gehen hier auch nie schwimmen. Das kannst du doch hier lassen. Wir wollen doch die Stadt ansehen. Mensch, der Koffer geht nicht zu. Na, dann muss ich halt ein paar Sachen hier lassen. Sag mal, brauchen wir eine Winterjacke? Nein, so kalt ist es noch nicht. Und wenn es kalt ist, gehen wir ja auch mal in ein Café. Ja, super, gute Idee. Dann lasse ich die Winterjacke hier. Aber die Regenjacke nehme ich mit. Klar, ich habe auch einen Regenschirm. Hast du den Reiseführer dabei? Ja, natürlich. Also, ich habe jetzt einfach 2 Hosen, einen Rock, 3 T-Shirts, 2 Blusen und einen Pulli eingepackt. Meinst du, das reicht? Klar, und wenn uns was fehlt, können wir es uns ja kaufen. Wir fahren ja nicht in die Wüste. Stimmt. Ja, das ist ja auch nett. Das muss ich auch mal wieder anziehen. Ja, das nehme ich mit. Und der Pulli, wenn es mal nicht so warm ist. So, jetzt bin ich fertig. Nur noch alles in den Koffer. Mist, passt nicht alles rein. Also nochmal. Schatz, bist du schon fertig mit Packen? Nein, noch nicht ganz. Ich brauche aber nicht mehr lang. Sag mal, nimmst du Badesachen mit? Vielleicht gehen wir ja mal schwimmen. Ach komm, wir gehen hier auch nie schwimmen. Das kannst du doch hier lassen. Wir wollen doch die Stadt ansehen. Mensch, der Koffer geht nicht zu. Na, dann muss ich halt ein paar Sachen hier lassen. Sag mal, brauchen wir eine Winterjacke? Nein, so kalt ist es noch nicht. Und wenn es kalt ist, gehen wir ja auch mal in ein Café. Ja, super, gute Idee. Dann lasse ich die Winterjacke hier. Aber die Regenjacke nehme ich mit. Klar, ich habe auch einen Regenschirm. Hast du den Reiseführer dabei? Ja, natürlich. Also, ich habe jetzt einfach 2 Hosen, einen Rock, 3 T-Shirts, 2 Blusen und einen Pulli eingepackt. Meinst du, das reicht? Klar, und wenn uns was fehlt, können wir es uns ja kaufen. Wir fahren ja nicht in die Wüste. Stimmt. Ja, das ist ja auch nett. Das muss ich auch mal wieder anziehen. Ja, das nehme ich mit. Und der Pulli, wenn es mal nicht so warm ist. So, jetzt bin ich fertig. Nur noch alles in den Koffer. Mist, passt nicht alles rein. Also nochmal. Schatz, bist du schon fertig mit Packen? Nein, noch nicht ganz. Ich brauche aber nicht mehr lang. Sag mal, nimmst du Badesachen mit? Vielleicht gehen wir ja mal schwimmen. Ach komm, wir gehen hier auch nie schwimmen. Das kannst du doch hier lassen. Wir wollen doch die Stadt ansehen. Mensch, der Koffer geht nicht zu. Na, dann muss ich halt ein paar Sachen hier lassen. Sag mal, brauchen wir eine Winterjacke? Nein, so kalt ist es noch nicht. Und wenn es kalt ist, gehen wir ja auch mal in ein Café. Ja, super, gute Idee. Dann lasse ich die Winterjacke hier. Aber die Regenjacke nehme ich mit. Klar, ich habe auch einen Regenschirm. Hast du den Reiseführer dabei? Ja, natürlich. Also, ich habe jetzt einfach 2 Hosen, einen Rock, 3 T-Shirts, 2 Blusen und einen Pulli eingepackt. Meinst du, das reicht? Klar, und wenn uns was fehlt, können wir es uns ja kaufen. Wir fahren ja nicht in die Wüste. Stimmt. Oke, so das war alles ya, itu tadi audionya. Coba kalau gitu yang A dulu ya, Wohin Wollen Katarina und Johannes fahren. Kalau dari percakapannya tadi kakak
dapatnya itu mereka kira-kira mau kemana sih? Apa jenis liburan yang mau mereka lakukan? Ke Stad Urlaub bukan sih? Iya. Stad Urlaub. Jadi kalau misalnya kita menjawab pertanyaan ya, misalnya pertanyaannya wohin wollen Katharina und Johannes waren, maka kita jawabnya kalau mau yang lengkap gini, si kan si itu berarti mereka ya, Katharina und Johannes itu si wollen. Nah kita ikutin kata kerja dari pertanyaannya gitu. Jadi kita ikutin si wollen Stadt Urlaub udah gitu aja ya. Jadi kalau misalnya menjawab dari sebuah tulisan ya, kalau misalnya kita kayak percakapan langsung kan boleh aja langsung kayak Stadt Urlaub gitu ya. Nah tapi kalau misalnya di ujian atau iya biasanya di ujian itu kita harus pakai kalimat yang lengkap gitu ya. Jadi seperti biasa digunakan subjek dan verbnya. Oke, good. Dan yang B sekarang, was packt Katharina ein? Apa yang di-packing oleh Katharina? Barang-barangnya gitu ya. Iya. Kayak t-shirt, Sebutin apa aja? T-shirt, oke. Tadi dia nyebut T-shirt. ada t-shirt. Apa lagi? Udah dapatnya itu doang. Oke. Tadi banyak ya, ada Regenjacke, terus ada Reiseführer, ya ditanya sama yang suaminya tadi ya. Kemudian dia sebutin ada hosen, ada celana gitu ya, terus ada rok, kemudian t-shirt, hosen, dan pulli. Nah itu blusen ini ya blus gitu ya. Oke. Nah itu jadi tadi apa namanya rencana Katharina dan Johannes untuk pergi Stadt Urlaub. Also was meinst du? Bagaimana pendapat kakak? Was braucht Katharina für ihren Urlaub noch? Kalau misalnya mereka mau pergi Stadt Urlaub, apa sih yang mereka butuhkan selain yang ada mereka sudah packing ini? Also für Stadt Urlaub, was brauchen sie? Banyakin duit aja. Kalau untuk Stad Urlaub itu ya, Also biasanya Geld kayak müssen sie haben. iya kayak kayak terus payung. Genau, Regenschirm, ya. Genau, ya, für Stadturlaub glaube ich auch, ya, menurutku juga. Geld, ya, und dann Regenschirm, und dann bequeme Schuhe, ya, bequeme Schuhe. Sunscreen. Bequem. Bequem. Jadi sepatu yang sepatu. nyaman. Iya. Bequem itu nyaman. Jadi karena bakalan banyak jalan, jadi harus sepatunya nyaman, gitu ya. Genau. Okay, so das war ein bisschen über der Urlaub. Ya, jadi tadi sedikit nih kita udah belajar ada beberapa jenis urlaub. Ya, ada yang Stadturlaub, kemudian Badeurlaub, Skiurlaub, und Campingurlaub. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya di halaman 138. Di sini kita bakalan mendengarkan percakapan tentang Stadttour, ya, atau tur kota. Di sini atau bisa dibilang juga Stadtreise, perjalanan kota-kota, ya. Jadi biasanya kalau misalnya di Eropa itu karena mereka dekat-dekat gitu ya jaraknya, jadi kalau sekali jalan itu bisa ke beberapa kota bahkan negara gitu ya. Dan di sini ya nanti ada audio lagi ya, kita dengar lagi tentang in Basel im Hotel. Nah, in Basel, Basel itu nama kota, makanya in ya. Nah, in hotel itu ada in dem
Im itu in plus dem. Nah, karena hotel itu dia ada dative ya di sini, jadi pakainya dem itu in hotel itu in plus dem. Nah, jadi silakan didengarkan. Iya betul, in plus dem. Ini nanti diajari di A2. Nanti di A2 kita belajar tentang ya itu tadi ya, preposition bisa disambungin dengan artikel. Nah, nanti silakan disimak audionya dan welche Vorschläge hören Sie. Ya, saran apa saja yang diucapkan oleh si orang hotelnya ini. Jadi ceritanya nanti ada turis yang nanyain ya, terus ke petugas hotel, nanti petugas hotelnya memberikan saran-saran ya tentang apa aja yang harus mereka lakukan. Gitu ya. Oke, jadi nanti di checklist aja mereka itu disuruh mengunjungi apa aja. Gitu. Ya. Oke. Oke. Udah 3 hari lagi di sini. Mulai dari sekarang. Guten Abend. Wir haben ein Zimmer auf den Namen Burger reserviert. Guten Abend. Einen Moment bitte. Ja, hier habe ich sie. Können Sie mir das hier bitte noch ausfüllen? Ja, natürlich. Danke. Und hier ist die Karte für Ihr Zimmer. Das Zimmer ist im 3. Stock. Der Lift ist gleich hier rechts. Danke. Sagen Sie, wir sind zum ersten Mal hier in Basel und wir kennen uns gar nicht aus. Was gibt es denn für Sehenswürdigkeiten? Können Sie uns ein paar Tipps geben? Aber gerne. Da gibt es ganz viel, was Sie machen können. Sie können zum Beispiel in der Altstadt spazieren gehen oder eine Stadtführung machen. Ach, ich weiß nicht. Da muss man immer so viel gehen. Oder Sie machen eine Stadttour mit einem Oldtimer-Tram. Das macht wirklich Spaß. Die Tour startet um 10:30 Uhr oder um 11:45 Uhr und dauert 1 Stunde. Sie sehen die Altstadt, den Marktplatz und noch viel mehr. Abfahrt ist am Zentralbahnplatz. Ich habe hier einen Prospekt für Sie. Danke. Ach, das sieht ja nett aus. Soll ich Sie gleich anmelden? Ach ja, was denkst du? Ja, das sieht gut aus. Um 10:30 Uhr ist gut. Gerne, dann melde ich Sie gleich an. Und was machen wir danach? Interessieren Sie sich auch für Museen? Ja, Also, das Kunstmuseum Basel ist sehr bekannt. Es ist die älteste öffentliche Kunstsammlung der Welt. Seit 1661 kann man hier Bilder ansehen. gibt es auch etwas Moderneres? Ja, da kann ich Ihnen das Vitra Design Museum empfehlen. Es ist ein sehr bekanntes Museum für Design und Architektur. Es ist nicht direkt in Basel, sondern in Weil am Rhein. Sie können mit dem Bus dorthin fahren. Das hört sich toll an. Also, wir frühstücken zuerst gemütlich hier im Hotel, dann machen wir die Stadttour und danach fahren wir zum Museum. Einverstanden? Ja, super. Und was machen wir später? Wo können wir am Abend denn etwas essen? Vielleicht möchten Sie typisches Essen aus Basel probieren. Da kann ich das Restaurant Löwenzorn empfehlen. Da kann man gut essen in historischen Räumen. Ja, das klingt gut. Da haben wir ja ein volles Programm. Zuerst Frühstück, dann die Stadtführung, danach ins Museum und später Essen. Und was machen wir nach dem Essen? Theater? Nein, zum Schluss gehen wir noch in einen Club. Und übermorgen schauen wir mal. Okay, vielen Dank und gute Nacht. Gerne. Gute Nacht. Guten Abend. Wir haben ein Zimmer auf den Namen Burger reserviert. Guten Abend. Einen Moment bitte. Ja, hier habe ich sie. Können Sie mir das hier bitte noch ausfüllen? Ja, natürlich. Danke. Und hier ist die Karte für Ihr Zimmer. Das Zimmer ist im 3. Stock. Der Lift ist gleich hier rechts. Danke. Sagen Sie, wir sind zum ersten Mal hier in Basel und wir kennen uns gar nicht aus. Was gibt es denn für Sehenswürdigkeiten?
Können Sie uns ein paar Tipps geben? Aber gerne. Da gibt es ganz viel, was Sie machen können. Sie können zum Beispiel in der Altstadt spazieren gehen oder eine Stadtführung machen. Ach, ich weiß nicht. Da muss man immer so viel gehen. Oder Sie machen eine Stadttour mit einem Oldtimer-Tram. Das macht wirklich Spaß. Die Tour startet um 10:30 Uhr oder um 11:45 Uhr und dauert eine Stunde. Sie sehen die Altstadt, den Marktplatz und noch viel mehr. Abfahrt ist am Zentralbahnplatz. Ich habe hier einen Prospekt für Sie. Danke. Ach, das sieht ja nett aus. Soll ich Sie gleich anmelden? Ach ja, was denkst du? Ja, das sieht gut aus. Um 10:30 Uhr ist gut. Gerne, dann melde ich Sie gleich an. Und was machen wir danach? Interessieren Sie sich auch für Museen? Ja, Also, das Kunstmuseum Basel ist sehr bekannt. Es ist die älteste öffentliche Kunstsammlung der Welt. Seit 1661 kann man hier Bilder ansehen. gibt es auch etwas Moderneres? Ja, da kann ich Ihnen das Vitra Design Museum empfehlen. Es ist ein sehr bekanntes Museum für Design und Architektur. Es ist nicht direkt in Basel, sondern in Weil am Rhein. Sie können mit dem Bus dorthin fahren. Das hört sich toll an. Also, wir frühstücken zuerst gemütlich hier im Hotel, dann machen wir die Stadttour und danach fahren wir zum Museum. Einverstanden? Ja, super. Und was machen wir später? Wo können wir am Abend denn etwas essen? Vielleicht möchten Sie typisches Essen aus Basel probieren. Da kann ich das Restaurant Löwenzorn empfehlen. Da kann man gut essen in historischen Räumen. Ja, das klingt gut. Ha, da haben wir ja ein volles Programm. Zuerst Frühstück, dann die Stadtführung, danach ins Museum und später Essen. Und was machen wir nach dem Essen? Theater? Nein, zum Schluss gehen wir noch in einen Club und übermorgen schauen wir mal. Okay, vielen Dank und gute Nacht. Gerne. Gute Nacht. Guten Abend. Wir haben ein Zimmer auf den Namen Burger reserviert. Guten Abend. Einen Moment bitte. Ja, hier habe ich Sie. Können Sie mir das hier bitte noch ausfüllen? Ja, natürlich. Danke. Und hier ist die Karte für Ihr Zimmer. Das Zimmer ist im 3. Stock. Der Lift ist gleich hier rechts. Danke. Sagen Sie, wir sind zum ersten Mal hier in Basel und wir kennen uns gar nicht aus. Was gibt es denn für Sehenswürdigkeiten? Können Sie uns ein paar Tipps geben? Aber gerne. Da gibt es ganz viel, was Sie machen können. Sie können zum Beispiel in der Altstadt spazieren gehen oder eine Stadtführung machen. Ach, ich weiß nicht. Da muss man immer so viel gehen. Oder Sie machen eine Stadttour mit einem Oldtimer-Tram. Das macht wirklich Spaß. Die Tour startet um 10:30 Uhr oder um 11:45 Uhr und dauert eine Stunde. Sie sehen die Altstadt, den Marktplatz und noch viel mehr. Abfahrt ist am Zentralbahnplatz. Ich habe hier einen Prospekt für Sie. Danke. Ach, das sieht ja nett aus. Soll ich Sie gleich anmelden? Ach ja, was denkst du? Ja, das sieht gut aus. Um 10:30 Uhr ist gut. Gerne, dann melde ich Sie gleich an. Und was machen wir danach? Interessieren Sie sich auch für Museen? Ja, Also, das Kunstmuseum Basel ist sehr bekannt. Es ist die älteste öffentliche Kunstsammlung der Welt. Seit 1661 kann man hier Bilder ansehen. gibt es auch etwas Moderneres? Ja, da kann ich Ihnen das Vitra Design Museum empfehlen. Es ist ein sehr bekanntes Museum für Design und Architektur. Es ist nicht direkt in Basel, sondern in Weil am Rhein. Sie können mit dem Bus dorthin fahren. Das hört sich toll an. Also, wir frühstücken zuerst gemütlich hier im Hotel, dann machen wir die Stadttour und danach fahren wir zum Museum. Einverstanden? Ja, super. Und was machen wir später? Wo können wir am Abend denn etwas essen? Vielleicht möchten Sie typisches Essen aus Basel probieren.
Da kann ich das Restaurant Löwenzorn empfehlen. Da kann man gut essen in historischen Räumen. Ja, das klingt gut. Ja, da haben wir ja ein volles Programm. Zuerst Frühstück, dann die Stadtführung, danach ins Museum und später Essen. Und was machen wir nach dem Essen? Theater? Nein, zum Schluss gehen wir noch in einen Club. Und übermorgen schauen wir mal. Okay, vielen Dank und gute Nacht. Gerne. Gute Nacht. Oke, so das war alles ya. Sekarang kita langsung ke jawabannya. Also welche Vorschläge führen Sie? Nah, jadi tadi oleh petugas hotelnya disarankan beberapa tempat gitu ya, kemana aja sih yang dia sarankan? In der Altstadt spazieren gehen. Genau. Und dann? Eine Stadttour mit der Tram machen. Ja, richtig. Okay, und dann? Museum besichtigen. Museum besichtigen. Museum besichtigen. Und dann was noch? In Restaurant gehen. Ins Restaurant gehen. Oke, good. Ya, nah jadi itu tadi apa namanya, Vorschlägen ya, contoh Vorschlägen, saran untuk Stadttour ya, atau ya keliling kota gitu ya. Biasanya kalau misalnya di sana itu ya nggak langsung nanya gitu ya ke orang lokalnya gitu biasanya. Kalau misalnya di kita kan pasti lihat oh yang lagi hype apa gitu kan di sosial media gitu ya. Nah kalau di Jerman ya, kalau zaman dulu itu pasti nanya gitu ya, makanya Vorschlägen ini dibutuhkan gitu ya, percakapan-percakapan Vorschlägen kalau misalnya mau bepergian. Dan nah tadi juga di percakapannya banyak tersebut kata-kata man nih ya, sama si orang hotelnya yang dia menyarankan. Nah, jadi man ini apa? Kita masuk ke gramatiknya untuk mengenal pronomen man. Oke. Nah, jadi pronomen itu kan kata ganti ya. Kata ganti itu dia ada yang namanya indefinite pronomen kalau di dalam bahasa Jerman. Indefinite itu apa? Indefinite itu tidak jelas atau tidak terukur. Ya. Dan ada beberapa contoh indefinite pronomen yang termasuk indefinite pronomen, yaitu ada yeman, ada man, ada jeder, ada etwas. Ini masih beberapa doang ya, nanti masih ada lagi, bakalan terus dipelajari sampai B2 gitu. Nah, yeman ini seseorang, man ini artinya orang-orang, jeder itu setiap, dan etwas itu sesuatu gitu. Etwas, catat. Ya, yeman itu seseorang, man itu orang-orang, jeder itu setiap, dan etwas itu sesuatu. Gitu. Tapi yang akan kita pelajari di sini baru man-nya aja dulu. Ya, man-nya aja dulu. Oke. Man itu tadi apa? Apa? Jeder itu tadi apa? Jeder itu setiap. Setiap. Etwas itu sesuatu. Iya. Sesuatu. Sesuatu. Ya. Tapi kita pelajarinya man dulu di sini ya. Jadi tadi mengenal aja artinya, itu bisa dipakai kok di apa namanya, kalimat ya. Pokoknya kalau yeman itu artinya pasti seseorang. Jadi kalau kita mau bilang seseorang pasti pakai yeman gitu. Jadi ya tinggal dipakai aja di kalimat gitu ya. Nah, tapi man ini agak spesial. Kenapa kita apa namanya, pelajari di awal ya, di A1? Karena man ini pengucapannya sama dengan man. Ya. Man-nya N-nya 1 dengan N-nya 2. Ya kan? Kalau man ini kan yang N-nya 2 artinya laki-laki. Ya. Kalau N-nya 1
artinya orang pada umumnya. Jadi kita jangan sampai salah penggunaan itu, walaupun pronunciation-nya sama-sama man, yang ini man, yang ini juga man, tapi kita harus tahu konteks arti yang mau kita sebutkan itu apa. Ya, kalau misalnya kita mau bilang laki-laki, berarti pakai yang ini, yang n-nya 2. Ya, kalau misalnya kita mau menyebutkan orang-orang atau orang pada umumnya, itu ya pakainya n-nya 1, man aja. Gitu. Ya, dan man ini sering digunakan ketika kita membuat pernyataan umum. Ya, jadi tidak merujuk kepada seseorang secara spesifik. Gitu. Contoh nih, in der Klasse darf man nicht essen. Di dalam kelas orang-orang tidak boleh makan. Ya, maka mannya di sini itu ya orang secara umum. Ya, semua orang-orang gitu, ya. Jadi itulah arti dan fungsi dari man. Ya, jadi asal kita tahu artinya kita bisa gunakan dalam sebuah kalimat. Intinya gitu. Ya. Dan man ini dia kalau dikonjugasikan, dia termasuk ke dalam RCS. Ya. Jadi dia RCS, dia ngikutinnya sama. Jadi kayak Nico is gern gazpacho. Nico suka makan gazpacho. Nah, ini kan sama-sama is ya, dikonjugasikannya kan dengan Nico R, ya. Nah, kalau misalnya R juga tetap is, karena kan dia laki-laki, Nico dia laki-laki. Man juga sama, dia masuknya ke RCS. Gitu. Jadinya sama-sama is konjugasinya. Ya, jadi konjugasinya dia sama dengan RCS. Gitu. Yang paling penting ya kita harus tahu artinya sih itu, karena jangan sampai kita salah kasih makna, karena man n-nya 1 dengan man n-nya 2 bedanya jauh banget ya, dari orang-orang ke laki-laki gitu. Jadi jangan sampai itu aja sih paling yang harus dipahami tentang man ini ya. Ada pertanyaan tidak, Kak? Enggak ada. Oh, ini yang di pronomen man itu man plus verb in that 3 ya. Maksudnya Yang mana? yang di halaman 138 itu kan ada pronomen man-nya yang dijelasin. Kayak man plus verb in der dritte person singular. Nah, maksudnya bukan verbnya verb 3, tapi di sini kata kerjanya itu POV-nya ya, point of view-nya itu dari orang ketiga. Karena kan kita ini ngomongin orang-orang banyak. Ya. Jadi pasti yang ngomong ini orang ketiga. Kalau orang ke-1 kan berarti si pelaku, orang kedua kan kayak objeknya. Kalau orang ketiga kayak orang luar kan. Iya, maksudnya itu POV-nya adalah POV orang ketiga. Gitu. Ya, dan dia itu man itu singular. Ya, dia nggak ada pluralnya. Ya, karena artinya sendiri dia udah orang-orang. Jadi dia itu singular, tidak ada pluralnya. Jadi ya udah langsung aja kita pakai was kan man in Basel machen. Apa yang bisa orang-orang lakukan di Basel? Man kan Museen besichtigen. Orang-orang bisa mengunjungi museum. Gitu. Sebenarnya kalau dari gramatiknya itu misalnya ada banyak nih penjelasannya gitu ya. Sebenarnya tapi kalau dipakai dalam kalimat ya udah kita kayak pakai orang-orang pada biasanya aja gitu. Jadi asal kita tahu artinya kita bisa pakai, karena nggak ada lagi nih yang artinya sama gitu. Jadi kalau kita mau bilang orang-orang ya udah jelas pasti bakal pakai man. Iya, jadi seperti itu ya. Kalau yang lain-lain kayak Mieman, Yeder, Etwas nanti di level-level atas ya bakalan dibahas juga gitu. Oke, Kak?
kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut kalau gitu ke halaman 139, di mana di sini kita akan mengenal tentang poskarte. Ya, poskarte itu ya kartu pos. Gitu ya. Masih tentang reisen tentu saja ya, perjalanan atau jalan-jalan. Kan kalau misalnya di Eropa itu dulu kalau bepergian masih trennya pakai kartu pos ya. Jadi kartu pos mereka ngumpulin dari negara ini negara itu gitu kan. Nah mungkin kalau di Indonesia udah nggak ada bahkan ya zaman sekarang. Kalau di sana Iya, itu nggak ada. masih gitu. Nah coba kita lihat contoh postcard di sini di yang 5A. Genau dibaca ya postkartenya. Kemudian beantworten Sie die Fragen. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaannya. Ya, dicari jawabannya di teksnya. Oke, kalau begitu silahkan dibaca dulu, Bita Kak. Liebe Tante Rosa, lieber Onkel Gerd, in Basel ist es sehr schön, denn man kann hier sehr viel machen. Wir haben heute das Kika Design Museum besucht und eine super Stadttour gemacht. Morgen machen wir einen Spaziergang im Zoo und gehen ein bisschen shoppen. Bis bald und viele Grüße, Katharina und Johannes, Rosa und Gerd Bacher. Sie haben 27 27. 27 ein Zip Rostock, Deutschland. Sieben ya, jangan bilang zip aja tapi ziben. Oh ya, Sieben. Iya, oke, good. Genau. Nah, sekarang baru dibaca pertanyaannya dan dicari jawabannya. Yang pertama, Wie finden Sie Basel? maksud pertanyaannya apa tuh? Itu siapa ya? Siapa yang di Wie yang itu di bagaimana? Oh, bagaimanakah keadaan Basel gitu atau Wie finden Sie? menemukan? Kalian ya, sinya. Oh. Wie finden mereka? Kok kalian mereka gitu. Jadi wie finden Sie Basel? Bagaimana pendapat mereka tentang Basel? Nah, finden. Oh, pendapat. Finden itu bisa jadi pendapat. Jadi kalau misalnya kita mau bilang pendapatku itu bisa kita bilang ich finde. Nah, gitu. Ya. Atau ich meine. Nah, itu sama pendapat juga. Ya. Gitu. Oke. Berarti jawabannya yang mana tuh? In Basel ist es sehr schön. Sehr schön. Iya. Wie finden Sie Basel? In Basel ist sehr schön. Ist es sehr schön. Genau. Jadi menurut mereka Basel ya sangat cantik gitu ya. Dan man kan hier sehr viel machen. Karena orang-orang, nah ini pakai man ya dan juga pakai den. Den ini artinya karena, sama dengan while. Habis ini aku jelasin ya. Dan itu kata Man, orang-orang tadi kan dari kata konen ya, kata kerja konen bisa. Jadi karena orang-orang bisa banyak melakukan hal di sini. Gitu. Genau. Oke, sekarang nomor 2. Was haben Sie gemacht? Apa yang mereka lakukan? Iya. Jawabannya Wir haben heute das Kika Design Museum besucht und eine super Stadttour gemacht. iya. Also Sie haben ya. Jadinya kan weirnya ini kita ganti jadi si karena kan kita mengucapkan dari pov orang ketiga ya. Jadi mereka itu pergi mengunjungi Museum Vitra Design dan melakukan
Betul. Gitu. Oke, dan was machen Sie morgen? Was machen Sie morgen? Apa yang mereka lakukan besoknya? Iya, Morgen. morgen besok. Sie morgen machen morgen machen wir einen Spaziergang in Zoo und gehen ein bisschen shopping. Morgen machen Sie, ya. Nah, mereka besok gitu ya. Nah, kita pokoknya kalau misalnya kita mau menggambarkan orang lain, maka pronomen yang kita pakai harus pronomen orang ketiga, ya. Bahkan kita pasti mau bilang ya, mereka mau begini, mereka mau begitu, gitu ya. Makanya kita ya pakainya si, gitu. Dan oke, good. Nah, jadi jawabannya yang ini. Oke, nah kemudian tadi seperti yang aku bilang, di sini ada kata den. Den itu artinya karena. Nah, dulu di bab-bab awal itu belum belajar ya tentang while. Atau kita udah belajar. While itu artinya karena. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau while itu dibahas di A2 kayaknya. Kita belajarnya yang den dulu di sini. Oke, jadi dalam gramatik Jerman ada namanya Konjunktionen. Ya, Konjunktionen itu konjungsi kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa mudahnya adalah kata sambung. Ya, kata sambung. Kata sambung ini buat apa? Ya, seperti artinya, ya dia untuk menyambungkan kalimat. Ya, biasanya kan yang sudah pernah kita pelajari aber, ya, oder, itu ingat ya? Itu juga termasuk ke dalam Konjunktionen gitu, termasuk ke dalam kata sambung. Nah, ada lagi di sini kata sambungnya yaitu den. Den ini artinya karena. Nah, kalau kita mau membuat alasan, pasti kan ada sebab, ya kan ya? Ada sebab, pasti kita berarti mau menyambungkan sesuatu dari alasan dengan konsekuensinya gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Jerman di sini kita bisa menjawab pertanyaan warum ini kan kenapa, itu dengan while atau dengan den ya. Nah, while ini nanti dipelajari di A2, artinya juga sama, artinya karena. Den juga artinya sama, karena. Nah, terus kita pakai yang mana, Kak? Pakai yang mana aja. Ya, pakai yang mana aja terserah Kakak. Jadi karena dia artinya sama, mau Kakak pakai while, mau Kakak pakai den, terserah. Nah, tapi ada tapinya. Kalau while itu dia kata kerjanya harus di akhir. Tapi kalau den, kata kerjanya tetap di posisi kedua. Ya, jadi memang artinya sama-sama karena, tapi rules-nya beda. Ya, jadi kalau misalnya Kakak mau pakai while, maka harus ikutin di sini kata kerjanya di akhir. Kalau Kakak mau pakai then, kata kerjanya tetap di posisi kedua seperti biasa. Jadi cuman menyambungkan dua kalimat aja. Ya, berarti gampangan pakai then dong. Iya. Gampangan pakai then. Makanya diberi kemudahan kayak terserah mau pakai yang mana, toh artinya sama. Ya, contoh di sini ada kalimat Nico mochte nicht studieren. Nico tidak ingin belajar. Terus di sini ada kalimat lagi mochte lieber mit den Händen arbeiten. Dia lebih ingin bekerja dengan tangan. Maksudnya dia lebih orangnya kinestetik gitu ya, nggak suka belajar tapi suka membuat sesuatu dengan tangan. Nah, ini mau kita satukan nih dengan karena. Misalnya ditanya, warum Nico mochte nicht studieren? Kenapa Nico tidak mau belajar? Nah, kalau ditanya kenapa, kita kan harus kasih alasan ya, harus karena berarti. Ya. Nah, ini bisa dua kemungkinan, bisa pakai while, berarti Nico tidak ingin belajar karena dia lebih ingin.
kerja pakai tangan, ya bisa ini sama artinya, ya. Cuma bentuknya beda kalau pakai while. Nah, mochte-nya dia kan modal verben ya mochten, ya. Maka dia kan jadi kata kerja utama ya, yang posisinya tadinya di posisi kedua, ya. Tapi kalau pakai while, dia mochte-nya harus di akhir, kata kerja utamanya harus di akhir, ya. Tapi kalau pakai den, dia tetap mochte-nya tetap di posisi kedua. Jadi ya udah tinggal ditambahkan den aja karena gitu, ya. Kalau pakai den dia lebih simpel. Jadi langsung aja, warum Nico mochte nicht studieren? Kenapa Nico tidak ingin belajar? Nah, kita jawabnya Nico mochte nicht studieren, denn mochte lieber mit den Händen arbeiten. Karena dia lebih ingin kerja pakai tangan. Gitu. Ya, perbedaannya hanya itu saja, penempatan kata kerja utamanya. Ya, jadi walaupun artinya sama, then dengan while sama-sama karena, dia penempatan kata kerjanya aja yang beda. Terserah kakak mau pakai yang mana, tidak ada yang salah, tidak ada yang kecenderungan. Gitu. Oke? Nah, ada pertanyaan tidak untuk konjungsionen den? Ya cukup, bisa dipahami. Iya, jadi kalau kakak mau pakai karena, ya udah pakai den, bisa. Gitu. Ya, langsung dia seperti aber, seperti seperti oder, dia penyambung aja. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami di sini set-set verbinden den. Tapi sebelum kita akhiri, karena masih ada sedikit, kita latihan dulu ya yang den ini. Jadikan tadi den itu fungsinya untuk menyambungkan dua kalimat ya. Menyambungkan dua kalimat. Di sini udah ada nih 1, 2, 3, 4 ABCD. Disambungkan yang mana yang nyambung, ya. Setelah dicocokkan yang mana yang cocok, disambungkan dengan den. Ya, contohnya udah ada di sini. Nomor 1 cocok dengan yang C. Die Stadt ist toll. Man kann viel machen. Kita sambungkan dengan den. Jadinya die Stadt ist toll, denn man kann viel machen. Ya. Kotanya keren atau bagus karena orang-orang bisa melakukan banyak hal. Gitu. Coba nomor 2. Kira-kira cocok sama yang mana, Kak? Nomor 2. Ich mag das Museum. Kunst dan Kunst gefällt mir. Iya, Kunst itu art ya, seni gitu. Jadi kalau disambungkan dengan den gimana? Ich mag das Museum, denn Kunst gefällt mir. Iya. Gefällt mir. Genau. Ya, jadi aku suka museum karena aku suka seni gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi suka itu bisa gefallen ya, bisa juga mogen, mag jadinya ya. Mogen ketemu ih jadi mag gitu. Kalau mogen itu kan modal verben, kalau gefallen kayak verben biasa. Nah, jadi nggak ada yang dirubah ya. Kata kerjanya tetap di posisi kedua di sini. Beda kalau pakai while. Kalau pakai while berarti jadi ich mag das Museum while Kunst mir gefällt. Nah, jadi kata kerjanya ditaruh di paling akhir. Gitu, itu bedanya. Walaupun artinya mereka sama. Gitu ya. Oke, good. Nomor 2 itu yang D. Nomor 3. Wir essen sehr viel. Yang A. Es gibt viele gute Restaurants. Kalau disambungkan gimana? Wir essen sehr viel. Denn es gibt viele gute Restaurants. Iya. Jadi di sini tinggal ditambahkan den. Nah, jangan
kebalik tadi dan dengan den. Kalau dan itu kemudian, kalau den itu karena. Gitu. Genau, nomor 3 itu yang A. Sekarang yang terakhir nomor 4. Abang sind wir müde. Jawabannya yang B. Wir haben viel gesehen und gemacht. Oke, kalau disatukan Abend sind wir müde, denn wir haben viel gesehen und gemacht. genau. Oke, gimana? Mudah ya? Jadi dia fungsinya sama seperti un, oder, dan aber. Dia penyambung kalimat. Ya, jadi kalau mau pakai karena, ya bisa pakai den. Gitu. Oke, ada pertanyaan tidak untuk apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita dulu 1, 2. Pas ya. Kita berarti tinggal kemungkinan besok terakhir. Ya, hari ini kita udah belajar Sätze verbindennya den. Ya, kemudian sama tadi personal pronomen man aja. Gitu, bab 12 sudah tinggal sedikit, nanti baru di A2-nya tuh banyak lagi gramatiknya ya. Paling saran dari aku, kalau setelah selesai A1 jangan buru-buru langsung A2 ya. Jadi ini dulu apa namanya, relearn, belajar lagi gitu ya, maksudnya diulang lagi gitu, kemudian dirangkum-rangkum lagi A1-nya gitu, jadi nanti pas A2 udah siap gitu. Ada pertanyaan rencananya tidak? sih mau gitu. Gimana? Udah gitu. Iya, rencananya mau gitu, masih mau ini kalau udah selesai nyatet dulu, dipelajarin lagi, baru kalau kira-kira udah paham semua Tapi lanjut. jangan kelamaan juga, nanti lupa. Iya benar. Jadi harus pas ya, biasanya itu ya 2 minggu sampai sebulan aja cukup gitu, sebulanan lah, sebulanan itu cukup ya. Kalau misalnya kelamaan, biasanya kalau yang murid-muridku yang udah vakum lama gitu udah kayak udah lupa lagi materi A1-nya, lupa lagi materi sebelumnya gitu. Iya sih, ada kalau kelamaan. Tapi ya tergantung juga ya, kalau misalnya mau benar-benar tetap belajar, asal tetap belajar gitu, misalnya mau vakumnya 2 bulan tapi tetap selama 2 bulan itu kakak kulik-kulik terus semua A1-nya, nah itu nggak masalah gitu. Kecuali kalau vakumnya benar-benar nggak disentuh, nah itu mah lupa ya, mau seminggu 2 minggu juga gitu. Iya betul. Betul. Jadi ya paling itu aja dari aku ya. Berarti besok kurang lebih pertemuan terakhir kita. Kakak misalnya apa namanya, niatnya itu A2 mau lanjut di Dengspa atau gimana? Iya, insya Allah lanjut. Kalau gitu nanti ya paling tinggal ini sama admin gitu ya. Iya. Soalnya kalau cari-cari yang lain kan harus ini lagi ya. Apalagi kan aku waktunya itu nggak bisa gabung sama yang lainnya. Iya, memang jadi memang harus benar-benar privat. Kalau misalnya yang benar tidak apa namanya, tidak fleksibel gitu ya. Iya. Iya. Oke, kalau begitu berarti kurang lebih tinggal 1 pertemuan lagi, besok terakhir ya. Kebetulan memang udah pas, soalnya aku juga UAS nih akhir minggu ini. Jadi semoga lancar. Amin, terima kasih ya. Jadinya aku sengaja memang udah pokoknya udah menentukan ini hari besok terakhir, minggu ini terakhir, jadi aku mau nggak ngajar dulu tuh sama UAS gitu. Itu sama berapa lama itu Kak? Seminggu aku UAS. Oh iya. Iya, semangat juga ya kakak, nanti kalau misalnya besok terakhir udah beres, belajar terus ya. Nah, nanti aku setoran PR ya kalau misalnya udah aku kerjain semua. Santai aja Kak, kalau misalnya setoran aja, nanti kan kalau itu mah cepet kok aku ininya apa namanya, koreksinya. Oke, paling nanti kalau misalnya takutnya tenggelam tinggal diingatkan aja ya Kak ya. Capnya gitu, misalnya Kak aku ini udah kirim ya, tolong dikoreksi gitu ya.
Oke, siang. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Hari ini kita sampai di sini dulu. Besok baru kita lanjut ya. Tinggal 2 lagi sih ininya gramatiknya. Jadi besok pasti bisa beres. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas hari ini. Wir sehen uns wieder morgen ya, hoffentlich. Dan Dankeschön und tschüssi Kak. Tschüss. Dankeschön, Kak Kiki. Tschüss.